तीना दिन चला कना हुनंगी नेलोक कना भिगार भिगार होनत पोनत करे फेक एसटी को जस्ती चला कना। सांतार समाज रेन अगुआन को से एसटी गाताक रेन हर को दो भिगार भिगार होनत पोनत करे जहां लेका फेक एसटी विरुद्ध कथा को रोड रकाबे कना से को आंदोलन कना हुनंगी नेलोक कना आर जस्ती खन जस्ती एसटी को तैयारोक कना। जहां को एसटी बांकना को से शेड्यूल ट्राइब बांकना को उनको जस्ती खन जस्ती शेड्यूल ट्राइब को हुयुक कांते सांतार से आदिवासी को हक अइदर नित उनको को गबल जोंग कना। बाड़ायोक कना उनको दो ऑल पढ़ाव तेहो को लहा गया मेनखान उना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार कातेत गी उना को उदुए कना भिगार भिगार चाकरी नौकरी करे उनाते एसटी को रिजर्व कोटारे उनको को नौकरी चाकरी जोंग कना। आज के आमादेर प्रधान विषयटा छिलो एखाने दुटा सार्टिफिकेट इस्यू हयेछिलो जेटा एकटा सावताल सम्प्रदायेर सेटा कर्मी सम्प्रदाय लेखा हयेछिलो एबं एकटा देशवाली माझी सेटा सावताल सम्प्रदाय लेखा हयेछिलो। आमादेर दाबी हच्छे सेटा देशवाली माझीरा कोनोदिनेई सावताल नय आर एई सब देशवाली माझीरा सावताल लिखे आदिवासी हये आदिवासी सार्टिफिकेट पे आदिवासीदेर सुयोग सुविधा ग्रहण करते करछे जार जोन्नो एटा आमरा चरम संगठনের तरफ থেকে আমরা চরম একটা বিরোধিতা করছি। কি বলবেন এই বিষয়টা? দাদা এই বিষয়টা এদের টেকনিক্যাল ফল্ট আছে এবং না হয়তো চক্রান্ত হতে পারে। उनकान चितर की नेलिना जहां दो पंचायत रेन प्रधान आया जहां पेडरे सील सोये एम आकात ताहेत उना सील सोय कागज सकाम दो जहां फेक एसटी किन तैयारे कान उनकिन किन इदिले ताहेत उनिया जहां सोय सबूत ताहे कान कागज सकाम इदी कातेत गी बार हर दो शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट किन तैयारान ताहेत उनकिन हर नित सनाम लेकाते प्रमाण सला को साव ᱧᱟᱢ केत किन खान जहां हर उना कागज सकाम किन इदी लेदा उनकिन तो बांगमा पंचायत खन को साहा आकात किना। আমরা এখানে এসেছি মূলত এই দেশওয়ালি মাঝি যারা আছেন দেশওয়ালি মাঝি দিকে মানে ওরা তো আদিবাসী তারা সেই আদিবাসীর একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করেছিলেন ইনকাম এবং এখানে আমরা পাচ্ছি রেসিডেন্ট সেই সার্টিফিকেট ইস্যু করেছিলেন যার কারণে আমরা এখানে স্মারকলিপি আজকে জমা দিলাম যে যাতে করে পরবর্তী দিনে যেন এরকম আর কোনো একটা ইয়া না হয় আর কি। এটা অবশ্যই আগে দেখেছিলাম আমরা যে এখানে সাঁওতাল টাইটেল ছিল সেখানে কুর্মী লিখেছেন কিন্তু এখানে একটা প্রধান ম্যাডামকে এখানের যিনি প্রধান ম্যাডাম আছেন ওনাকে একটা ধন্যবাদ একটা ইয়ে জানাবো কেননা তিনি ওই দুজন যিনি যারা ছিলেন আর কি যারা লিখেছিলেন ওনাদেরকে তিনি সাসপেন্ড করেছেন। हर को लई दो नुआगी जहां दो भिगार भिगार होनत पोनत करे जहां लेका डेपुटेशन तालाते आकुआ रिजर्व कोटा बांचाव दोह लगी से फेक एसटी जाते उना ठाव रे आलोकु सेन दाड़िया मा से एसटी को हक अइदर आलोकु जम दाड़िया मा उना विरुद्ध को लड़ाई कना मेनखान पंचायत रे दो नेलोक कना आरहो फेक एसटी रिया को सपोर्टे कोआ। प्रथम तो ओरा प्रकृत पक्षे सावताल नय एवं जे सार्टिफिकेटटी पंचायतेर तरफ থেকে দেওয়া হয়েছিল সেটি ভুল করে দেওয়া হয়েছিল এবং যারা ভুল করেছিল আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। সেটা আমি সেই সার্টিফিকেটটা আমার কাছে ছিল মানে আসেনি। হ্যাঁ যারা এখান থেকে নিয়ে গেছে তারা তো আমার কাছে নিয়ে আসেনি আমার কাছে যদি আসতো সেটা আমি দিতাম না। হ্যাঁ অন্য হাতের সাহায্যে এটা ওনারা নিয়ে গেছেন এবং তুলে নিয়ে গেছেন। ইস্যু তো আমি করব কিন্তু জনগণের ভালোর জন্যে আমি ইস্যু করে রেখেছিলাম কিন্তু যারা দুজন ক্যাজুয়াল ছিল হ্যাঁ তারাই ওখান থেকে দিয়েছেন। नुआ कथा बाड़ायोकना पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति पाहटा खन पुरुलिया हनत बांदोवान थाना टोठारिया चिरुडी ग्राम पंचायत रे उना चितर को नेल केते उनको दो ग्राम पंचायत रेन प्रधान गी डेपुटेशन तालाते स्मारकलिपि को एमा दिया। उनको दाबी दो नुआगी जहां एसटी सर्टिफिकेट को तैयार कना उनको कागज सकाम जाते भागी ठीक नेल तदारत कते सोय सबूत को एम्मा। पुरुलिया खन अमित कुमार महातो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।